বই নম্বর 6। বন্ধু সবকে নমস্কার। আওয়া দুনিয়ার সবলে বড় শিক্ষকের সাথে একবার দেখা করহক। এই বড় শিক্ষকের নাম है कि যীশু খ্রিস্ট। कैसेट सुनबा আর ছবি দেখবা, যেখানে বাজনা শুনবা তেখনে বইয়ের পাতা উল্টাবা। আওয়া হামনি আরম্ভ করিয়ে। ছবি নম্বর 1। হিয়া যিশুক একটা ছবি দিশথেই। এই সব অমদিনকে সে ঈশ্বর এক বিষয় লেকে कहथेन। ঈশ্বর যে হেকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর, যে हमनिके सबके जन्म देलखे। যিশু ঈশ্বর ঠিন से आए रहे, সেইলে সে তেकर ঈশ্বর এক বিষয় সব জানতেলেই। ঈশ্বর সব অমদিনকে ভালোবাসেন না, তাহাও পাপ আর অন্যায় কেরকে অমদিন সেমন ঠিন से ফরকে সই রই হয়। সেইলে ঈশ্বর অমদিন মনঠিন গপ कहलेन जे कातेर केरके सेठिना फिर घूर के आवल जाए। से गप्प যিশু बतिया रहे तेकर भीतरले कयेकटा गप्प बतियाब। तहनी गप्प सुना, ताहले तहनिओ सथुएक ঈশ্বরেক के जानेले पारबा। 2 নম্বর ছবি। ছবিটাকর দুইটা ঘর লেকে যিশু একটা গপ্প কইর হইন। একটা ঘর পাথরের উপরে বানাল হই, সেইলে ইকার ভিত জমজমাট রহে, যাতে কিরকে এতে ঝড় ঝাপটা হলেও ঘরটা নড়ব নি করতেই আর গিরব নি করতেই। আহাই তেরি আরেকটা ঘর বানাল হই রহে, যেকার ভিত বালুক উপরে রহে, ফলে যখন ঝড় ঝাপটা হলেই तेकरे में धैस गिले और देखक बाने भाइस जाते। যিশু कहलेन जे अमदिनटा पाथरे के ऊपरे घर बनाए रहे से है के बुद्धिमान। आहाय तेरी हमनी केउ जीवने सथुएक भीत के भीतेक ऊपरे बनाइक लागी हमनी जीवन एक सत भीत है के যিশুক বিশ্বাস আর পতিয়াওয়া আর শিক্ষায় বাধ্য রাহা। ঈশ্বরের শিক্ষায় বাধ্য রহলে কোনদিন হামনিক জীবন ধ্বংস নি হই। কালে যে হামনিক জীবনে যখন ঝড়ঝাপটা কষ্ট আবি, তাহাও শক্ত রহে পারব কালে যে থেকে মানিয়েলা বলকে। ছবি নম্বর 3। দেখক এই ছবিটাকার অমদিন মনকার হাতে মোমবাতিক আলো হেন। একটা অমদিনের হাতে বাতিটাকে উপরে লাগাইকে ধৈর্যই যাতে ঘরে সব কোন ইঞ্জত পাওয়া পারে। আরেকটা অমদিন তেকার বাতি নলেক নিচে রাখলে হে, ইটা তবে কোন কুছ ইঞ্জত দেবে নি পারতেই। তাধল তহনি শুনা যিশুই কে দুনিয়াক আলো ইঞ্জত कहल হইলা। কালে যে ঈশ্বর ঠিন যাইক ডহর দেখাইন না। যিশু অমদিন মনকে এও কই रहेन যাতে কেরকে একে অপরেক দরকারে সাহায্য কারাকরি হবায়। যখন হামনি অন্য অমদিনকে সাহায্য করিয়েন না আর যিশুক কথা সেমনকে কহিয়েন না, তখন সেই মনে ঈশ্বর ঠিনা যাইক ডহর খোঁজ পাথিক লা। সেই মন ঠিন হামনি আলো তেরি হব আর হামনিক কাম দেখকে সেমন কর যাতে বিশ্বাস করে সহায়ক হবেই, সেইলে অপর কেউ আলো দেখে দেবেন না। 4 নম্বর ছবি। দেখক হিয়া একটা নিষ্ঠুর রোমীয় সৈন্য আর একটা জিহুদি অমদিনকে মারথেই। ফির তেকার পিন্ধল লুগাওকে লেই। অমদিনটা এখন কা করতেই যিশু তখন অমদিন মনকে শিক্ষা দিলেন যে সব অমদিন তহনিকে অন্যায় করথুন না, সে মনকর ক্যাক্রর প্রতিশোধ না লিসান। যদি কেউ দেহিনা গালে চড় মারথুন, তাহলে থেকে লেঙ্গা গালও উগায় দিসান। যদি কেউ অন্যকর ক্ষতি করে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত নি, তবে ঈশ্বর থেকে তাকে বিচার করতেই। কালে যে সে জানাইলা
কে আসল দোষী হেকে। যে মনে দোষী হেকায় সেসবকে ঈশ্বর শাস্তি দিতেন, বাঁচল রহতে অথবা মরল পরে সেমনকে চিরজীবনে নরক শাস্তি দিতেন। হামনি যদি প্রতিশোধ লিয়েন তাহলে হামনি ঈশ্বরের দুঃখ দিইলা আর তেকর বিরুদ্ধে পাপ করিলা। যে মনে হামনিক অন্যায় করায় না সেমনকে হামনি ঈশ্বরের হাতে ছোড় দেবেন, সেই জন সেমনকার বিচার করতেন। 5 নম্বর ছবি। ছবিটায় হামনি দুইজন অন্ধীনকে দেখে পাও থিয়েন যে সেমনে প্রার্থনা করত হয়। আহায় দিয়কর মাঝে একজন ডহরে খাড়া হইকে লম্বা প্রার্থনা করতে। সে খোঁজেইলা জাতি থেকে অন্ধীন দেখুক আর তেকর প্রশংসা করতু। তবে ইহেকে একেবারে একজন ভণ্ড অধীন। ইতরি প্রার্থনায় ঈশ্বর উত্তর নি দেবেন। ঈশ্বর কইহেন যখন হামনি প্রার্থনা করব তখন হামনি যাতে আবদাল জাগায় যায়। 10রা অন্ধীনটাকে দেখাক সে নিজে ঘরের ভিতরে যেঠিনা ঈশ্বর ছাড়া থেকে আর কেউ দেখেনি পারথিক সেইঠিনা বেশকে প্রার্থনা করতে অতি নম্র হইকে। এহে তেরি প্রার্থনা ঈশ্বর শুনকে আর উত্তর দেবেন না। প্রার্থনায় হামনিকে আসলেই ঈশ্বরের প্রশংসা করেক লাগি। হামনি থেকে অনুই বিনয় কইরকে যাতে হামনিকের শয়তান পাপ আর খারাপলে বাঁচাই পারে অন্য মনকেও লেগিন হামনিকে প্রার্থনা করা দরকার। আর রোজ রোজ হামনিক যা কুইচ দরকার সেটা ঈশ্বর ঠিনলে সব কুইচ মাঙ্গে লাগি। 6 নং ছবি। এই ছবিটায় যেসব অন্ধীন হয় সেমন অন্ধীনেই খারাপ হেকায়। চাষল জমিয়ে সেমন আগাছা লাগাত হতি। কালে যে ই জমিক মালিককে কর সেমনে শত্রু হেকথি। মালিক আগাছা মনকে সাফা করে নি পারথেই কালে যে তাহা ভালো চারাও নষ্ট হয়ে যাতেই বলকে। সেইলে থেকে সেসবকে সরাই খাতিরে থেকে ফসল কাটা মারেক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে। ঠিক আহায় তেরিয়ে জমিক মালিক হিসাবে হইকে ঈশ্বর দুনিয়ায় ঈশ্বরের বেশ অমধিনেক ভিতরে শয়তান তেকর খারাপ অমধিনেক লাগাইন না। তবে ইটা যখন সময় তখন যিশু ফির আবি আর যে মনে ঈশ্বরের বিশ্বাস করছিলা তেকে মাইনকে চলায় না সেমনকার ভিতরলে মন্দ আর শয়তান অমধিনেককে বাইচ বাড়াতেন আর মন্দ অমধিনকে নরকে আগুনে ফেকতেন। আর যে মনে থেকে মাইনকে চল হয় সেমনকে সারা জীবন রেহেলে বাঁচতেন। 7 নম্বর ছবি। দেখা একদিন কয়েকজন অমধিন সেমনকর ছোয়া মনকে আনলথিন যাতে কেরকে যিশু সেমনকে ছুয়েন আর সেমনকর লেগিন ঈশ্বর ঠিনা প্রার্থনা করে। যিশু চেলামন ছোয়া মনকে ভোগুয়াইক চেষ্টা করত রথিন। দেখকে চেলামনকর উপর যিশু অসন্তুষ্ট হইকে कहलेन ছোয়া মনকে হামর ঠিনা আবে দেহেন কালে যে স্বর্গরাজ্য এহেতেরি অমধিনে করেই হেকেইন। যিশু তেকর চেলামনকে আরও कहलेन যদিল তোহনি মন নি ফিরাওয়া আর বাচ্চা ছোয়া মন্তেরি সরল না হওয়া তাহলে কোনো তেরিয়েই স্বর্গে রাজ্যে ঢুকে নি পারবা। কালে যে ছোয়া মন্তেরি নিজে মন নত করবয় তাহলে সেমন স্বর্গ রাজ্যে অধিকারী হবয়। 8 নম্বর ছবি। এই ছবিটায় যিশুক বসকল একটা গপ্পক বিষয় বুঝাতেন। একটা আমদিনকর 100টা ভেড়া রথিক তেকরে ভিতর সে একটা ভেড়া হেরায় গেলেই বলকে মালিক 99টা ভেড়াকে छोड़ देके হেরাল ভেড়াটাকে খোঁজেলে গেল। যখন সে আহায় ভেড়াটাকে খোঁজ के পালেই তখন থেকে এতেই আমোদ লাগ रही যে সে सबके बोलाय के कहलेन
तेकर 99टा हेराल भेड़ा रहती सेमनकर लेके तेकर एते आनंद नी रहे। आहाय तेरी ईश्वर नी खोजैला जे तेकर सन्तान बा चेला शयतान देके हेराय जाए। जीशु के कहल हवेला सबले उत्तम बा सेरा भेड़ा चरवा जे भेड़ा मन के बाँचाइन ना सेई है के हेराल अमदिन मन के खोज के बाँचावे अलग रहे। जे तेरिए भेड़ा चरवा भेड़ाटा के खोज रही और ठीक आहाय तेरिए खोज ले रहे। जीशु अमदिन के मृत्यु से बाँचाए लेकिन निजे जीवन के उत्सर्ग करले राजी रहे। 9 सुना राजा एक दिन देखले जे तेकर दासमन के भितरे एकजन बहुत टाकाय ऋणी हुई रहे। ई दास कोनो दिन अते ऋण परिशोध करे नी पारी। सेले राजा तके कहले तय सपरिवारे दास होई के रह। सुन के दास तके कहले तय हमके आर कायटा दिन समय दे जाते ऋण परिशोध करे पारियो। देख के राजा दया होले आर तके सब ऋण माफ कर दिले। किंतु देखक ई छविटाय जा घटथे आहाय दासटा बाहक जाय के अन्न एकजन ठिना किछु टाका पातले तेके धेर के आनले आर नटी टिप के धरले आर कहले सब हालादी टाका शोध कर दे। এই সময় সব টাকা শোধে না পারায় থেকে জেহেলে বন্দি করলে। অন্য দাসমন রাজাকে এই ঘটনা ঘাটাল থেকে শুনকে রাজা খিসায় গেল আর থেকে সারা জীবনের জন্য জেহেলে বন্দি রাখলে। ঈশ্বর হামনিক সব পাপ অন্যায় ক্ষমা করি তাহলে হামনিও কে হামনিক বিপরীত অন্যায় করওয়া সেমন কেউ ক্ষমা করা উচিত। 10 নম্বর ছবি। একজন জমিদার কয়েকটা আমদিনকে তেকর জমি কাজে লাগালেন। সে কমিয়ামনকে সারাদিন কাম কামাই করে লেগিন এক সিকি দেবেলে রাজি হলক। দিন গুঞ্জলে সে মনে কাম এক বায়না লেভেলে আলায়। তবে দেখাক কা আশ্চর্য যে শেষ বেলায় কাম করে ধরলক সেকেও সারাদিন এক মজুর দেওয়াল হলেই। মাত্র কয়েক ঘন্টা কাম কইরে তেকেও সারাদিন এক বেতন দেওয়াল হলেই। দ্বিতীয় অমদিনটা মাত্র অর্ধেক দিন কাম কইরে আর অন্য কোন সব সারাদিন কাম কইর হয় সেও মনে সব একই মজুর পালায়। সে অমদিন মন সারাদিন কাম কইর রহায় সে মনে বেশি মজুর নি পালায় বলকে অভিযোগ করলথি। কিন্তু যে দামে কাম করওয়াইন রাজি হয়ে রহায় সেইভাবেই জমিদার সেমনকে পুরা একদিন এক বেতন দেই রহেন। যিশু শিখালেন যে ঈশ্বরও এহেতেরই সব সময় ন্যায্য দয়ালু আর উদার। যেমনে তেকর পাশ ধর্বথিক সেমনকে সারা জীবন এক জীবন দেতেন। ইটা ঈশ্বর এক দান। ইটাকে উপার্জন করল নি যায় কালে যে হামনি ঈশ্বরের খাতিরে কাম করে পারি তবে কেউ কাম এক মূল্য তেরি নেই। 11 নম্বর ছবি। 10 জন অবিহাল বেড়ি ছুয়া যেমনে বিহাক মার্জাদিক আশায় রাহায় এহে মনকে লইকে একটা গপ্প যিশু বতিয়ায় রহে। এই মনকের মধ্যে যে 5 জন রহে বুদ্ধিয়ান আর যে 5 জনকে দেখাথন সেই মনকের মধ্যে 5 জন রহে বুদ্ধিয়ান। আচমকে মধ্য রাতি বর আলক বুদ্ধিমতী মন বর এক অপেক্ষায় সফল রহায় সেমনকার বাতি জ্বালাইকে বর এক সাথে ভিতরে ভোজ খাইলে চল গেলায়। আর বোকা বেড়ি ছোয়া মনকর বাতিয়ে তেল নি রহেন সেইলে সেমনকার বাতিক তেল কিনেলে যাইক লাগলেন। সে সময় উমনে তেল কিনে গেলায় আহাই সময় দুয়ার বন্ধ হয়ে গেলেই। পরে সে মনে আয়কে কিরেককে দুয়ার খোলেলে कहलथिन। उत्तरे बर कहलेन तोहनी के हमें नी चिन्हन ना। एखन जीशु स्वर्गे है
তবে হঠাৎ সে আবি যে মনে সফল হবায় সে মনকে সব কুনকে সারা জীবনের জন্য স্বর্গে রেহলেই যাতেন আর তেকরে আবেগ আগেই জীবনের জন্য স্বর্গে রহেলে ले जाते सफल रहा काले जे हमने नी जानिए से कखन आवी। छवि नंबर 12 যিশু যে ফির আবি তেকর লেগিন কাতেরি তয় সব রবে। শোনা এই ছবিটায় ধনী অমদিনটা बहुत दूर देशे जाए रहे वहां से घूर आवत रहे से जायक आगे चाकर बाकर मन के खरच करले कुछ टाका दे राख रहें एक जन पाए रहे 5 टाका से व्यवसायीर के आरो 5 टाका लाभ करलक और एक जन पाए रहे 2 टाका से व्यवसायीर के तेकर प्रभुर जन्य आरो 2 टाका लाभ करलक जखन तेमनकर मालिक आलक तखन से उमन के पुरस्कार दिलेन तबे অন্য আর এক চাকর মাত্র 1 টাকা পায় रहे से उ টাকাটাকে ব্যবহার না करके लुकाय राख रहे आहाइले तेकर कुछ लाभ नहीं होले देख के मालिक तेकर ऊपर खिसाले काले जे से आलसा रहे मालिक के देवल टाकाय कुछ काम नहीं कर रहे बोल के तेके घर ले बहराय दिले यीशु खोजैला जते दिन ले से घूर नी आए है तते दिन ले हमनी तेकर लेगिन तेकरे काम करी से खोजैला हमनी जाते अपर के भालोबासियेन और साहाज्य करियेन और यीशु के विश्वास करे शिखायेन ताहले जखन से आवी तखन से जेन कहे पारे खूब भालो और विश्वासी दास तय सामान्य किछि विश्वास करिस तके हम बहुत किछु विषय बानाबो तय आपन प्रभु सारा आनंदे सहभागी ह। 13 নম্বর ছবি এই ছবিটায় हमने देखे पाओ थिए जे যিশু নিজে প্রকাশে কাম আরম্ভ হবে আগটানে তেকর সাথে নদিয়ে যে অন্ধীনটাকে দেখা থাক সেই হেকে যখন জানতলেই যে যিশু একদিন ঈশ্বর ঠিনলে আবি বলকে এই বিষয়ে যখন সব অন্ধীনকে সাবধান করতলেন সে জিদি মন ঠিনা প্রচার করকে सब मंदता से मन फिराय के यीशु के स्मरण करेले कहतलेन और देखक से मन जहन एक कथाय पतियाय रहाय से मने पानिये बाप्तिस्म ले रहाय से मने मंदताले मन फिराय खातिरे ईश्वर के भालोबासा देखाइले खराब डहर छोड़ के सट डहर पावेले ई काम कर रहाय कोनो एक समय यीशु जहन ठीना आले यीशु ईश्वर के असंतुष्ट नहीं कर रहे यीशु के जखन बातिस्मा जहन देवत रहे से घेरी ई घटना घट रहे स्वर्गे द्वार खुज गेले और हुआ से ई कथा सुनाले जे तय हमार प्रिय पुत्र हेकिस तोर उपरे हमी प्रीत यहाँ से बुझाइला जे यीशु ईश्वर ठीनले आए है। 14 নম্বর ছবি যিশু के সাহায্য করवाक दरकार होई है से उमन के ईश्वर एक विषय शिक्षा देवे खोज रहें काले जे से मने जाते करके अन्न अमदिन के शिक्षा दे पाराय एक दिन यीशु एक रद एक धार दे के जात रहे तखन ई अमदिन मन के मच्छर मारते देख रहें ई अमदिन मन का नाम हेकेन पीतर और आंद्रियो यीशु श्यामन के कहलेन जे तोहनी हमर पीछे पीछे आवा हमें तोहनी के अमदिन धरवा हवेले सिखावन देखने श्यामन जाल फेंक के यीशु साथे गेल थी तेकर पर यीशु जाकब और जहन के बोलालेन शौमन के तेकर कथा सुनल थी और तेकर पीछे पीछे गेल थी 12 जन के यीशु तेकर साहाय्य करवा बानालेन श्यामने यीशु आश्चर्य काम करल देख के যদি हमनी यीशु बादरी आर तेके मान के चली तबे हमनियो तेकर शिष्य होए पारब। 15 নম্বর ছবি एक सांघातिक कुष्ठ रोगी यीशु छिना आले
আর হাঁটু গাড়কে অনুই বিনয় करके कहले যদি তোর ইচ্ছা হও তাহলে हमके রোগ से বেশ করে পারিস কালে যে এই রোগের জন্য অন্য কেউ তে কঠিন ভিড়ে সাহস নি পাথিক এতে যিশু খুব দয়া আর মায়া লাগলেই সেইলে हाथ लाफड़ाए के छुले আর कहले हमर इच्छाय तय बेश হই যা আর দেখক देखने से ভালো হয়ে গেল অমদিনটা এতেই খুশি হলক যে না কইকে रहे নি পারলক সেইলে সে সবকে এই কথা কই দেওয়া লাগলেন যে हमें बेश হয়ে গেলি হে আর দেখা पाप आत्ताओ ई प्रकार रोग है के एहे तेरिए रोग हमनी के ईश्वर ठीन से दूरे सराय राखेला जे तेरिए अंधिनटा रोगे कारणे अंधिन ठीना से दूरे सोई रहत रहे तबे यदि हमनी ईश्वर ठीना आवी से हमनी के ताहले सब पाप से साफा करे पारी ষোলনাঞ্চই বই একদিন ঈশ্বর এক ঘরে ঈশ্বর এক বিষয় শিক্ষা দেওয়াত রহিন আহাই সময় চারজন অমদিন একজন পক্ষঘাতীকে বইকে যিশুছিনা আনলা ঠিক এতেই ভিড় রহি যে সে মনে ঘরে ঢুকে নি পারলাই তেইলে সে মনে ঘরে ঢুকে ফাঁক করল ঠিক আর যে সজে যিশু রেহে উকরে আগুবেতরে থেকে লাভাল ঠিক সে মনকর বিশ্বাস যিশু দেখলেন আর कहलेन বৎস তোর পাপ ক্ষমা হলো এই কথা শুনকে ধর্ম নেতামন টেকত রাগালথিক আর कहलथिक একমাত্র ঈশ্বরই পাপে ক্ষমা করে পারেলা সে মনে বুঝেনি পায়ের রথিক যে যিশুই ঈশ্বর হেকে পরে রোগীটাকে कहलेन तय उठ আর তোর খাঁটি लेके घर चल जा অমদিনটা বেশ হলক আর তেকর খাঁটি উঠায় के घर चल गेलक रोग बलाइले हरनवाल कतेक आश्चर्य काम है के इक बोले যিশু ठीना से पापे क्षमा पावा आरो भालो है के देखने हमनी अमर जीवन लाभ करे पारब 17 नंबर छवि हिया हमनी যিশু के ईश्वर घरे देखे पाओ थी धर्म एक नेतागता मनेई ताहा হয় सप्ताह एक विशेष दिने इहुदी मन ईश्वर एक आराधना करत रहे ई दिने केउ कोनो काम नी कराय आहाय छिना एक जन अंधीन रहे जेकर एकटा हाथ नी चले ठीक बासली बेनाम हवल तेरी आरका धर्म एक नेतागता मने बैस के गोटा कई रहाय जे देखल जाक तेके बेस करेला की नहीं तेके जिहुदी मन कर नियम भांगे दोषे दोषी करे खोज रहती সেইলে যিশু শ্যামনকে कहलेन যে নিয়ম কা কহিলা বিশ্রাম এক দিনে ভালো করেলে বা মন্দ করেলে অন্য অমদিনকে সাহায্য করেলে বা ক্ষতি করেলে নেতাগতা মন কেউ কুছ উত্তর নি করলথি শ্যামনকর অন্তর খুব কঠিন रहेन যিশু অমদিনটাকে कहले তোর হাত লম্বা কর देखने से हाथ लम्बा करलक और सेटा माने बासली हाथटा बेस हो गए हमनी के सब गुण के सब समय ईश्वर एक सेवा करे लागी ईश्वर सबके भालोबासेले और आदर যত্ন करेले कई हेन 18 नंबर छविटाए हमनी যিশু के तेकर चेला मनकर साथे लौका देखे पाओ थी से मने तेके रदेक धिनुधार देखे लगत रहती आहाय घड़ी आसमके एकटा झड़ उठले और एमन भावे जिटास देवे लागले जे लौकाटा तिनी चाले निडुबे आहाय समय যিশু लौकाय धार पाइते सुतल रहे उपाय ना पाए के चेलामन যিশু के कांचा नींद ले उठाए के कहलती गुरु तो काम मने कही जे हमनी झड़ झापटाई मरथी उठ के যিশু समुद्र और बातास के धमक दे के कहले सब थिराओ और थाइम जा देखने सब थाइम गेले सेमन के যিশু तखन कहलेन काले तोहनी एते डेराय रहा तोहनी का हमर ऊपर कुछ विश्वास नखन और देखक चेला सब चमक गेलाय और कहलथी बाप रे बाप इके काहे के जेकर कथा
বাতাস আর সমুদ্র শুনেইলা हमने জানিয়েইলা যে যিশুই হেকে ঈশ্বর हमने डेरा कुछ नखे এই দুনিয়ায় যিশুক শক্তি মেলা গুণ বেশি পাপ আর খারাপ কাম সে যিশু हमने के বাঁচায় পারি আর যতই কষ্ট হোক না কেন সে সময় हमने के শান্তি দেবে পারি এই বিশ্বাসে हमने के বিশ্বাস করে লাগি 19 নম্বর ছবি এতেই হেঙ্গামে তয় কা একটা বেড়ি ছুয়াকে দেখে পাওয়াথিন সে 12 বছর ধরে প্রদর রোগে ভুগত রহে সে শুন রহেই যে যিশু রোগ ভালো করে পারে সেইলে সে মনে মনে ফন্দি গোটালেই যদি হামে তেকর লুগা ছুঁয়ে পারিয়েই তাহলেই বেশ হয়ে যাব আর দেখা তেকে ছুঁয়ে সাথে সাথে লহু গিরা বন্ধ হয়ে গেলেই যিশু বুঝলেই তেকা ঠিনলে গতরেক শক্তি বাড়ালি है সেইলে সাথে সাথে কই ফেকলেই কে हमर लुगा छुई है যিশু চাইরো বখে আমদিন রথিক কিন্তু বেড়ি ছুয়াটা গমে পারলে যে তেকেই कहल হবথেই সে ডেরাই গেলক আর ডরে মরে আয়কে যিশুকে গড় লাগলেই আর কই দিলেই যে সে কাতেরি কইরকে বেশ হলক है तेकर कथा सुन के যিশু कहले तय चल जा तोर বিশ্বাসই তোকে বেশ কের হো तय सुखे शांतिए चल जा अन्न मन करछि ना हमनी जे सब कथा लुकाइला যিশু उसबकेই জানাইলা तेकरछि ना आवा আর বিশ্বাস कर সেই তনি সবকে সাহায্য করতন 20 নম্বর ছবি যিশু মারিয়া নামক এক বেড়ি ছুয়া ঘরে জাগ ডহরে রহে মারিয়া নামক একজন নামি অমধিন রহে তেকার বেটি খুবই অসুখে রহে ঘটনা হলেই যে যিশু আগেই ছোয়াটা মইর গেলেই বলকে জানালেই যিশু থেকে कहलेই না ডরাও বিশ্বাস কর যাতে হামে তোর বেটিকে ভালো করে পারিয়ে ঘরে আয়কে দেখथिला कांदा गागाई रब उठ गेले जे खुके ना लेके যিশু दौड़ आप माय बाप आर तेकर 3 जन चला के साथे लेके मोरा घरे डुलाई যিশু तेकर हाथ धर के कहले ए बेटी छुआ हमें तेके कहथियो तय उठ कहे साथे साथे उठ के बढ़ाए लागलक देख के तेके कुछ खाइले देल ठीक देखक যিশু কাতেরি মরা বাঁচাক শক্তিও তেকর হেই যে মনে তেকে বিশ্বাস করথিলা আর তেকর পাস তেকে মানথিলা সেমন কর ডেরা কোন কুইচ নেখেন 21 নম্বর ছবি একদিন এক কানানীয় বিদেশি বেড়ি ছোয়া যিশু ছিনা আলেই काल जे तेकर बेटीटा के खराब आत्मा घेर ले रहे आहाइले যিশু के अनुरोध कर ले जाते तेकर बेस करे যিশু तेके कहले जे हमें प्रथमे जिहुदी मन के बेस करले आही से जदि जिहुदी आगे देशी मन के साहाय्य करियन ताहले ठीक सेई तेरिए दिशैला जे तेरिए छुआपुता कर खाइक आगे कुकुर मन के खियाक इटा नी मानाय ताहा बेड़ी छुआटा तेके कहले देखिन कुकुर मन छुआ पुता खाल सखरी आर गैंस्टल भात भागे पावाय ना सुन के যিশু कहलेन तोर विश्वास हमर उपरे खुबे हो जा तय चल जा जेटा खोजथिस सेटा पावे आर देखक घर घूर के देखैला तेकर बेटी के मंद आत्मा छोड़ दिले है যিশু सब जात के অমধিন के ভালোবাসেন না সে খোঁজেইলা हमनी शैताने क्षमता से बेशी उद्धार যিশু ठिन से पावे पारी 22 নম্বর ছবি কয়েকজন অমধিন একটা অমধিন के যিশু छिना आनलथिक जन्मल घर से ठोसा रहे बोल के बेस तेरी कथा बतिया नहीं पारे যিশু অমদিনটাকে হুড়ে ভিতরলে দূরে লেগলেই
আর তেকর আঙ্গুর দুই কানে দিলেই আর থুক फेंक के जीवटा के छुले हाथ स्वर्गे उठाए के ईश्वर ठीना प्रार्थना करके अमता के कहले खुज जा कहे साथे साथे अमदिनटा कथा शुने पावे लागले और कथा बतियाए पारले देख के अमदिन सब आश्चर्य हो गेल थी और कहल ठीक जीशु सब कुछ सुंदर भावे करे पारेला एमन का ठसा अमदिन क्यों शुने शक्ति बोबा के कथा बतिया शक्ति देवेन ना जीशु हमने कान खुजे राख के है और जाते करके तेकर कथा शुने पारिए से हमने मुखे भाषा देवेला जाते करके हमनियो ईश्वर कथा कहे और प्रशंसा करे उचित सेटा जाते हमने करे पारी। 23 नंबर ई छविटाय हमने एकटा आंध्रा अमदिन के देखे पावथिए जीशु के गाँव एक बाहरे ले गले और तेकर आँख घूर के देखले और कहले तय का कोनो कुछ देखे पावथिन अमदिनटा देखे पारत रहे तबे बेस तेरी नहीं शेले कहले हमें अमदिन देखे पावथिए से मने देखते ठीक गाछ तेरी जीशु फिर छुई के कहले ई बार का तेरी देखथिन तखन से कहले सब कुछ के बेस देखथिए अमदिनटा देखे पाए के कतई आनंद पाले और खुशी हलक हमनी के शैतान आंधा करेला आत्ताय शैतान नी खोजेला जाते हमनी जीशु के देखिए तेके जानिए और बुझिए जकर देख के हमनी बाँचब तबे जीशु सब कुछ करे पारेला जाते करके हमनी तेके देखे पाई और बुझेले पारिए। 24 नंबर छवि एकटा अमदिन तेकर छोवाटाके जीशु चलामन ठीना आयन रथी से उमन के कहलेन जे हमर छोवाटाके मंद आत्मा धैर है ओके तोहनी छोड़ाहाक से मने तेके छुटाए नहीं पारल ठीक आहाय घेरी जीशु से ठीना आलक जीशु के देख के मंद आत्मा छुआटा आरो बिगड़ गले और का छुआटा माटिए गिर के घोलटाए लागले एहे तेरी भावे घोलटाते घोलटाते मुखे फेना जेम गेले अमदिनटाकर विश्वास एतेई कमजोरी रहे जे से मने करे लागले जीशु तेकर छुआटाके बेस करे बोधहय नी पारते और देखक जीशु कहले जे मने विश्वास करे ना से मन कर लेकिन सब कुछ होतेन अमदिन सब देखेले भीड़ जमाले जीशु मंद आत्मा के कहले इकर भीतर से बहराओ और इकट्ठिना ना आइसिन और देखक मंद आत्मा तेके छोड़ दिले और किरेक के तेके छोड़ दे के बहराई गलक ई घटना घटल परे जिहुदी नेतामन जीशु के फेगलबथिक तहाओ आहाय घेरी जीशु सबसे आश्चर्य काम करलक से मनकर से फिर बाँच उठलक और सारा जीवने मने मरेक ऊपर और शैताने पर जतईटा देव देवी आत्मा जतई कुछ है सब कुछ ले बड़ है के जीशु ओमनकर ऊपरे शक्ति है काले जे जीशु है के एकमात्र सत्य ईश्वर ओकर ऊपर आर केउ नेखाय।
এখন যেদিকেতে যাই সুখের কুল কিনারা নাই, সংসার ভরা সুখের জোয়ারে। এখন যেদিকেতে যাই সুখের কুল কিনারা নাই, সংসার ভরা সুখের জোয়ারে। মনের আনন্দে আজ ডাকি তোমারে। আমার জীর্ণ তরি মাঝে কখন এসে দাঁড়ালে তুমি ভাঙের কান্ডারি। আমার জীর্ণ তরি মাঝে কখন এসে দাঁড়ালে তুমি ভাঙের কান্ডারি। এখন নাই আর কোনো ভয়, যে সামনে দেখা যায় তোমার সোনার পুরী অদূরে। এখন নাই আর কোনো ভয়, যে সামনে দেখা যায় তোমার সোনার পুরী অদূরে। মনের আনন্দে আজ ডাকি তোমারে। শুনি চারিদিকে তোমার মধুর নামের মঙ্গল ধ্বনি কেবল থেকে। শুনি চারিদিকে তোমার মধুর নামের মঙ্গল ধ্বনি কেবল থেকে। আমি